S obzirom da dolaze topli i ljepši dani, zimske gume nam više nisu potrebne, a u ovom videu mijenjamo zimske gume za ljetne i naručujemo nove felgice za Bengu. Tko je gledao vlog, dobro već zna da je ovo luksuri izdanje BMW-a F30 sa kojima sam dobio klasične felge šta dolazi uz luksuri paket Multispoke 404 17 cola. I na tim felgama trenutno se nalaze Dunlop Winter Sport 5 225 45 17 cola. Sve četiri felge su iste, iako bi trebale po pravilu iza biti šire, na primjer bubam 255 50 17, ali i pri većim brzinama dosta dobro leže na cesti, stoga zadovoljan sam. No dobio sam ja uz automobil kad sam ga kupio i ljetne gume Sportiva Performance 225 50 17 i dosta dobru šaru čak i imaju te gume i mogao sam ih staviti realno, ali jednostavno 17 cola na BMW-a, znam da je to udobnost i sve, ali jednostavno znate i sami, kad ste mladi volite lijep auto, nabrijan auto šta bi se reklo, lijepe felge da ga sami sređivate i odlučio sam se ipak na kupovinu novih guma i ljepših felgi. Zatim smo se bacili na traženje felgi. Već sam ja imao u glavi šta planiram, uglavnom to su bile BMW M4 GTS felge, to je Style 666M. Te felge mi se stvarno sviđaju budući da imam doma autić, to jest imam kolekciju autića od BMW-a i na tom autiću su bile te felge. Tražio sam model par dana pa sam uspio naći, pa sam počeo tražiti i felge. Te sam našao na Gold Wheels Karlovac, njemačke kopije MAM. Znači, dečko se bavi sa prodajom felgi, znači specijalizirana trgovina samo za prodaju felgi i ima sve renomirane proizvođače koji stvarno imaju kvalitetu. Kao što i sami vidite, jako puno ima prodanih felgi, jako puno zadovoljnih kupaca, ipak to su njemačke kopije, vrlo dobre. Ujedno ovo je Golf od kolege, AFMK7, imate link od njegovog profila na Instagramu. I nakon nekog vremena našao sam kopije tih BMW M4 GTS felgi. Znači, razlika je samo u nekakvim detaljima, to ćete vidjeti kasnije kad stignu na moju adresu naravno. Uglavnom samo nemaju ovu udubinu gdje ide M4 oznaka, ali to ni nisu originalne felge, stoga to me ni ne zanima. Ali uglavnom našao sam ih i naručio. 2 days later. Te nakon 2 dana čekanja brzom poštom stiglo je na moju adresu. Ujedno naručio sam i gume sa e-kupija, radi se o Dunlop gumama Sport Max RT2 225 40 18 cola. Znači, svaka felga je došla u svojoj kartonskoj kutiji, dobro osigurana, sve u svemu vrlo sam zadovoljan sa završnom obradom same felge, znači izgleda doslovno kao original. S time da samo ima ove ukrase na vrhovima ovih krakova i nema tu rupu da je iz M paketa felga, ali ne patim zatim, bitno da je felga lijepa. Kao što vidite, usporedbu sa starom felgom, iskreno to se ni ne može usporediti, ali čisto da vidite. Završna obrada, kao što rekoh, je na visokom nivou. Grey varijanta felge, odnosno boje, dolazi još sa crnom i narančastom. Iskreno najviše mi se sviđa ova siva verzija felge iznutra, budući da je u tamnim prostorijama doslovno crna felga iznutra, dok je u svjetlim prostorijama ili recimo van garaže svjetlija, što mi se jako dopada. Te tu ćemo felgu upariti sa Dunlop Sport Max RT2 225 40 18. Uzeo sam tu gumu zato što ima smanjenu buku, nema 70 i nešto decibela nego 68. Te isto tako jako mi se sviđa što ima ovaj rub za čuvanje felgi poprilično izbočen, stoga imam dobro osiguranje za felge da i ne budem tako brzo podero. Ujedno ta guma, konkretno taj model, se pokazao jako dobar na testovima.
Ujedno zaboravio sam reći da su sve 4 felge iste. Dakle, nisu iza, na primjer, 9,5 jota, a napred 9 ili tako nešto slično, nego su sve 4 gume iste. To je jedna mala mana, ali uz dobru gumu to vam neće predstavljati nikakav problem. Jer u pravilu iza moraju ići šire gume zbog stabilnosti auta, pogotovo zbog zadnje vuče, a naprijed uže. No naravno i tu je estetika, budući da je barem po meni auto sa širim gumama iza malo ljepši. Sad idemo vulkanizeru da ih on namjesti, a mi ćemo ih doma sami montirati. Budući da vidim da je ovaj servis poprilično dobar te da jako paze o vašem automobilu i zatežu čak aluminijske naplatke sa moment ključem, što jako puno servisa ne radi, odlučio sam se ipak da oni i namjeste gume na felge i same kotače na vozilo, stoga uživajte u ovih par minuta. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I bam! Nove felge i gume su na automobilu. Znam, auto vam izgleda malo da je sad višlji, odnosno da ima rupa između same karoserije automobila i felgi, ali bez brige, već smo naručili i nove oprugice za auto, stoga bez brige budemo ga malo spustili. Auto od iza izgleda poprilično dobro, iako bi mu možda stavio centimetar distancere, odnosno 10 mm, čisto da bude na knap guma i blatobran. No to se još uvijek stigne. Bitno da su felge i gume namontirane i da se naravno ne troše zimske gume po ovim ljetnim vrućim danima. Vulkanizer je napravio stvarno odličan posao, trudio se ne oštetiti naravno ni jednu felgu, budući da su stvarno lijepi, čak se on sam začudio zapravo kako su dobro izrađene i kako dobro pašu ovom automobilu. Stoga ako vam se sviđaju, naravno komentirajte dole, ili biste vi na primjer nekakve druge stavili, no meni se ove stvarno uklapaju za ovaj automobil odlično. No čim je vulkanizer
spustio auto sa dizalice, odmah mi je rekao da će postati mogućnost da će mi zadnji kraj se bacat, da neće biti stabilan, no nekim čudom uz ove gume ovaj auto nema šanse da proklizi, znači pun gas do poda iz mjesta, čak se ne upali ni ona lampica za proklizavanje, što me zaista začudilo budući da su iza uže gume, a po pravilu bi trebale ići šire. No, kao što i sam kažem, uz dobre gume ništa nije problem. Još jedan zadovoljan kupac sa Gold Wheels Karlovac stranice je kolega sa Audi A3, 3 puta S-Line. Auto je stvarno odličan i s ovim felgama izgleda brutalno. Malo ga je spustio, no mam felge stvarno izgledaju fenomenalno na ovom automobilu. Ljudovi moji, to je to što se tiče ovih felgica i ovog videa. Ako vam se sviđaju felge, imate Gold Wheels Karlovac na Facebooku. I uz ovaj video, uz određeni kod koji će pisati ovdje, imate od 3 do 5% popusta na određeni set felgi. Da, znam, čini vam se malo, ali to vam je zapravo 300-400 kuna po setu felgi, što nije baš za baciti. Možete birati to i možete birati između ventila u boji. Stoga, ako vam se svidio ovaj video, lupite jedan like, share i subscribe. Ako sam šta izostavio tokom ovog videa, vi nadodajte dolu u komentarima, naravno bez ružnih riječi. I to je to, uživajte! I said I'm moving too far.